Hello, people! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui com mais um capítulo de Call of Cthulhu, ou Cthulhu, ou como vocês quiserem chamar. Estamos indo aqui para o capítulo 3, Jardim da Mansão Hawkins. E vamos lá ver o que nos aguarda nessa... Eu gosto desses jogos assim de mistério e etc. Simbora explorar o Garden. Let's go. Vai, Pierce. Loading demorado. Entrar na insanidade. Vamos lá. Sabe, né? Mansão e terror, tudo a ver. Agora, esse policial é meio estragadinho, viu? Cansado ele. Tá cansado ele. Well, here we are, Hawkins Mansion. Dimension Hawkins. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Silas whole... Malafaia não, né? They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? Tenho mais perguntas. Você não é o primeiro a me contar do Your partner, Winchester. Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have Gente rica não questions. rica. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Não sei. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or Peraí. if there's been a Policial law estragado. enforcement error,
then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you. Já If tá de only noite, to ao meu reassure ver. Silas. Aceitar, Why né? not? You can help. Right. Let's go. Recently fallen. It's as if all sturdy and well sharpened. Sturdy and well sharpened. Podia passar por cima, né, donzelo? Cadê o policial estragado? Acho que ele veio por aqui, eu acho. Fui correr, tá vendo? Fui correr. Ah, ele ali. Tá tão escura a tela daqui. Eu não tô enxergando é nada pra onde o cabo tá indo. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Estão frescas. Interessante. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Alguém Do you know profanou if uma das Charles Hawkins had sepulturas. any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a Silas. thing happen. Só quero ler Silas Malafaia. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Péssimo Webster lugar mesmo. wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Não estamos sozinhos. Is the caretaker still around? Evidence here suggests he is. It's surprising indeed. Let's try to keep our eyes open. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect Não to achei set que foot back voltaria here after the depois do burial. enterro. What kind of deranged individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing, let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Vamos embora, homem. Amor de Deus. Tenho ainda a impressão de que eu tô voltando. Bradley was right. This place is much older than I imagined. Vamos, camarada. Eu vim daqui. Eu vim de onde? Eu nem sei mais, mano. Pra cá. Jogo salvo. Quer dizer que é pra cá mesmo. A luz ali. Ah, é do farol. I'll have to find another entrance. Earth. É Silas Malafaia e Percy Brosnan. Vi alguma coisa brilhando aqui. Caramba, que escuro, This velho. entrance is still in use. Whoa! Menino.
You are trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. Tinha tempo. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. Ok. The sooner I carry out my investigation, the sooner I wrap up the case and return to Boston. After which, you'll never hear of me again. Huh. I like the sound of that, but I have a better idea. You leave right now, and you never Que come back. rancor no coração. Silas! Pierce! In God's name, what are you doing? Officer Bradley, this hood was trying to break into the mansion. Do something, Bradley, or this story will have a nasty ending. I vouch for him, Silas. He's working with us. We have reason to believe that someone entered the mansion and stole some paintings. Impossible. I would have seen it. Better safe than sorry. Now let us in. I promise to keep an eye on this one. Okay then. I'll leave the key with you. You could have told me that earlier, Sonny. Let's see what more I can learn from this Tentei, match. né, fi? Não é pirrar. Tentei, mas tô com esse machado aí pra cima de mim. Let's take a look inside. I'm with you. Que loading do nada, tipo, quebrado, pá. Porra, pra entrar na mansão, demora da bexiga. Se bem que é a mansão inteira, né? Ai, calor. Recife. Recife, terra do calor. Do calor do caralho. O bom de gravar jogos assim, tá falando, é que a gente fala só e tem outras teorias e vai conversando assim. Eu gosto. Eu gosto. Vamos lá. Entrar na insanidade. Follow me. I know the place. Who left this light on? Eita, eu ganhei um ponto. Ganhei 2 pontos então, né? Porque essa luz é verde, mano. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Vamos lá, entrar no modo... Modo, sei lá. Modo detetive. O que é isso? Uma lula? What kind of meat is this? Isso é uma lula. Uma cabeça de polvo. Sei lá. This place is for the head of the family.
Charles Hawkins. Mamãezinha trazendo. Let's go. Encontre a cena do incêndio. Acho que já pode. Não, não pode. Oxi. Aqui, pô. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Não sai desse modo, tem que... De novo. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Modo de reconstituição de cena. Hey, kid. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Do ratinho. Let's see if I can find Silas something the managed to cops bring the missed. fire under control. But it was already too... Ganhei mais ponto. The child's corpse left a trace. Where are the others? They had a fight. Why? Why? Did it stop at the time of the fire? Que foi de 8, 9, 10. 10 horas da noite. Que é isso no chão? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? É uma pista verde. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Vai dizer que ele bebeu muito e acabou botando fogo aqui no recinto? Acho que não. Acho que tem mais. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Que massa, velho. Os tentáculos aqui, ó. Amo terror espacial. Não dá pra sair ainda do modo... Desse modo de cena. Onde é que tá a outra pista? Aqui? Did someone escape the fire? Blood. This lamp was thrown. This was no accident.
This was a fight. Bicho é o bichão mesmo. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. The boy. So, Detective, what do you make of it? Vou meter o pau na polícia. A I investigação da think that polícia some foi of mal your feita. colleagues should turn in their badges. This room is bursting with evidence that seriously contradicts the official inquiry. Well, of course, Mr. Holmes. Like what? Alguém escapou. Vou começar por essa. It would seem at least one person fled the crime scene. What'd you say? That mark on the door. Someone's hand slid down there. The left side has no mark. The door was open and that someone left. For God's sake. I mean, if it's Charles or Sarah, they wouldn't have left their son. They would rather die in the flames as a family instead of calling for help? I don't buy it. Oh, yeah? O fogo não foi só um I acidente. firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Tem que colocar os pontos, né, do personagem. Eu tô com 5 pontos. Persuasão, influenciar os interlocutores com o poder do discurso. A visão representativa é baseada em encontrar objetos escondidos. Acho que eu vou botar esse 100%. A chance de conseguir arrombar portas. Isso aqui é só lendo. Ocultismo também. Mano, melhorar a estabilidade aumenta a sua chance de entender as motivações de uma pessoa. Quero visão. Falta um para alcançar o nível 4 ainda. Não. Cadê? Confirmar. Quero confirmar isso, sim. Pense no isqueiro potente da bexiga. I just ask that you don't disturb Sai da anything. frente, policial If Chief estragado. West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. This door is locked. Ups. Esta coleção de conhecimentos médicos e práticas de saúde do século XVIII, na verdade, abrange apenas os países designados como civilizados. Ela não trata de influência da medicina holística ou a medicina de continentes considerados inferiores. Olha! Então quer dizer que os livros também dão pontos. Interessante. Tem que ver todos os livros agora que eu encontrar no meio do caminho. These bandages are covered in dried blood. But whose? Sangue de quem? Sangue de... Cadê? Tem alguma pista em algum canto aqui. Ó, a interrogação verde. The lyrics of the drunken sailor. A sea shanty.
Mano, tem uma pista aqui. Eu não estou achando ela. Tá ligado aí, ó, quando tá piscando. Fica piscando assim. Aqui já não tá mais piscando. Então quer dizer que é a partir daqui. Será que é aqui passando? This door is blocked from the trancado? outside. Oxi. Ali embaixo, ó. Um pé de cabra. A crowbar. Could prove useful. Será que é pra aqui pra cima? É não. Deve ser pra aquela porta aqui. This door is blocked from the outside. Mano, cadê o policial, tá ligado? Que sumiu. Ele simplesmente veio-se embora. Cadê esse macho? Acho que ele veio pra cá. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated Frankenstein. 1818. Olha ele ali. Moby Herman Dick. Moby Dick. Melville's classic. The epic battle between man and whale. Esse aqui é pra família Mandatory de reading for any whaler, I guess. Whaler. Oops. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. This piano is in disrepair. Cachorro. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. This place was falling apart long before the fire. Bote fé. Tá vendo como é A book on the vasculhar? first inhabitants of the island. It seems they got Foi here Frodo. around the 14th century. E o quadro da família. Meu sonho, uma biblioteca assim. Assim, né? Sem ser desarrumada desse jeito. Darkwater history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. Olhando todos os cantinhos, né? Vai que tem algum item aí e eu deixo passar. What could Sarah have done to make this person threaten to call the Sabe, police? sempre tive grande respeito por você e sua família. Infelizmente, não mais posso continuar a ignorar o comportamento da sua esposa. Na semana passada, ela aterrorizou minha clientela mais uma vez. Sei que ela não faz por mal, mas você deveria colocar lá os cuidados do Dr. Fuller. Ele parece capaz de fazê-la recuperar o juízo. Caso tais perturbações voltem a ocorrer, apesar de ser-me uma tortura, não se engane, serei obrigado a envolver a polícia. Respeitosamente, Anton Willard. As coisas começam a aparecer.
Uhum. Sim. Essa zoada aí. Locked. Minha mão, tá tudo trancado essas portas. Só foi eu falar. The boys' room. Vamos investigar a cena. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Psicologia aí. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Nem tudo é o que parece, papai. What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Abre a chave que abre a porta do escritório de Sarah Hawkins. Estava escondido, acho que é a lá de baixo. What will her room reveal about her? Será que eu conseguirei? This padlock is too complicated for me. Tá aqui. A barbiturate prescription from a certain Dr. Dr. Thomas Fuller, Instituto Riverside, Darkwater, Massachusetts. Ah, data 21/7/2024. Ó. Tá no futuro. 75 mg de sódio. Amobarbital, tomado a cada 4 a 6 horas, conforme necessário. Se os ataques tornarem-se muito violentos, adicionar 25 mg de fenobarbital até 3 vezes ao dia. Não consumir álcool ou qualquer outra medicação durante o tratamento. Dr. Thomas Fuller, levar à mercearia de Such an Darkwater. excessive dose. Either this man is a charlatan, or Sarah's condition is unlike anything I've ever seen. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Pesado. Tem alguma pista aqui ainda. Era pra ser aqui, né? Eu acho. It's no use. The padlock won't give. Ali eu já peguei. Não é o livro. Aqui. Peraí, escondidíssimo. Bolsos de Sarah Hawkins. Parecem mais uma galeria de horrores do que estudos anatômicos. Será que representam o que assombra as noites dela? Sinistro mesmo. Aí o meu ocultismo tá melhorando. This door is locked. E daí? This door is Dá-lhe um locked. bicudo. Lá na porta lá de baixo, né?
foi a da chave. Bem que podia pular, né, bebê? Que foi, Frodo? E, eu já perguntei ao policial nada, né? What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. Não We all much. assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Volta aqui, homem. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Did you hear that? Did you hear that? Eu acho que é aqui, ó. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. This door is blocked from the outside. Não é. Ah, nem onde é, véi. Tô com a chave, né? This door is locked. Eu usei. Chave da entrada de serviço, que foi essa. Pé de cabra. Chave que abre a porta do escritório de Sarah Hawkins. Ai, véi. Escuridão da porra. Não sai. Nossa. This door is locked. Eu sei, tô vendo que tá trancada. Será que é lá em cima? Cadê esse bendito desse escritório? A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Ó, bem aqui, velho. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she Minha wasn't cara, giving Sarah. any signs of life. Desde que foi embora para enterrar-se nessa ilha perdida, sua arte tem atraído mais e mais colecionadores. Peço-lhe que envie algumas obras novas. As últimas, tão sombrias e estranhas, comoventes como nenhum outro quadro, estão sendo vendidas a preços elevados. Em anexo, seu quinhão das vendas mais recentes. Não esqueça do seu amigo, o primeiro a reconhecer sua genialidade e a exibi-la ao mundo. Atenciosamente, Maximilian.
This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Despite what happened, they seem to have loved each other. Essa parada aqui no chão, mano. Nada estranho, né? The door is blocked on the other side. The door is blocked on the other side. Was Sarah Hawkins interested in the occult? Looks like a revocation ritual. Was she trying to invoke something or banish it? Parece. Bradley? Que é, Frodo? Is that you? Abriu ali em cima, ó. Is anyone there? Como assim? Uma pintura minha? You! Stop! Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. This door is blocked from the outside. I'll cover you. Você pode passar de uma fonte de luz a outra. This door was closed earlier. Where did he go? They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. Do you really think that you... It looks like an old Seaway map. Uma jornada. The fugitive came in here? I don't see any way out. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. Será? Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. It looks like a freehand map of Darkwater. Certain areas have been highlighted. I wonder why.
The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. This panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Great. I managed to force the gears. Looks like I've triggered something. Well done, Pierce. As if the bookcase has been moved several times. Seems like this came from a log. Segunda-feira, 24 de maio de 1847. Ilha Darkwater. Navegamos para o norte a manhã toda. O capitão Hamilton está confiante. Ele disse que vamos derrotar o Orfeu esta temporada. Deus tenha piedade. Domingo, 30 de maio de 1847. Prefiro quando as baleias desaparecem sem deixar rastros. Com essas carcaças não podemos mais ignorar o destino triste delas. O que será que está comendo essas criaturas enormes? Falei a Hamilton que era um mau presságio. Ele não se importa. Terça-feira, 1 de junho de 1847. Ancoramos perto de uma aldeia. Os habitantes dizem que as águas estão vermelhas com o sangue das criaturas sagradas. O que segui-las é desafiar os deuses. Disse a eles que eu só temia o Todo-Poderoso, mas na solidão do porão fico apavorado. Sexta-feira, 4 de junho de 1847. Avistamos uma baleia gigantesca. O tamanho dela parece ser maior do que qualquer coisa conhecida pelo homem. Ela emite uma canção infernal. Hamilton a quer. 23 de junho de 1847. Pegamos a criatura. É a baleia mais grotesca que já vi. Ficará na memória como a maior pesca de todas. Homens morreram, mas alcançamos a glória. Este dia será celebrado por anos. 29 de junho de 1847. Darkwater. Derrotamos o Orfeu. Retornamos com porões vazios. Oscila e Hamilton são as únicas memórias. There must be a link with the Seaway map. This Dr. Fuller, was he Sarah Hawkins' therapist? Charles, compreendo suas preocupações, mas eu garanto que Sarah está em boas mãos aqui no Instituto Riverside. E patente que o estado dela requer cuidados muito específicos e um nível de atenção elevado. Ela manifestará seu potencial máximo somente se for colocada em um ambiente seguro, rodeada por uma equipe qualificada. A decisão é sua, claro, mas parece-me que não lhe resta muito tempo. Seu amigo Thomas Fuller. Uma passagem secreta. Capítulo 4. Caramba, galera. E é isto, vou ficando por aqui. Esse capítulo foi massa, né? Já deu pra começar a ver aí quão sinistro tá ficando, né? Bem misterioso. Toda a situação aí com a família Hawkins. E é isso, eu fui. E até o próximo capítulo, lógico.